ma amanse hu se nyame na ye ma wo enye wa hoden bi wo cultural paper na woni ni da so da ese obitima pass wo kosa school na wo ye tiwi wuti wu mass no kra woni mu science no po woni mu ba nyame adomo binti o pass enne so we nurse and also a pharmacist and na dia wo se science nti wo nji nyame pondi brother emre na wo sufre nyame no yeni mu emre na wo mame eda atwea wo sufre nyame wo ko school na wo yare na wo bre na wo hu ano no na wo busuafo sufre nyame ama wo eye odima paye no na wonim esa wa honni bi etibi ya na remember thy covenant na di boshalos nyame se men kancho when di boshalos so no me e bounce ya wo mere bia wo se wo kai nyame boshe nyame wo ye ne de ya kai wo se wo di so a ebebo when di so no me no ba